दशकं 48 नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा श्रीहरये नमः। मुदा सुरौघैः स्वमुदारसम्मधैरुदीर्य दामोदर इत्यपिष्टुतः मृदूदरस्वैरमुलूकलेलघन् अधूरथोद्भौ ककुभावदैक्षताः कुबेरसूनुर्नलकूबराभितः मणिग्रीव इति प्रतां गतः महेशसेवादिगदश्रियोन्मधौ चिरं किल त्वद्विमुखावकेलतां सुरापगायां किल तौ मधोत्कटौ सुरापगायद्बहुयौवतावृतौ विवाससौ केलिपरौ स नारदो भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत भिया प्रियालोकमुपातवाससं पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् युवामवाप्तौ ककुभात्मतां चिरं हरिं निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतम् इतीरितौ तौ भवदीक्षणस्पृहा गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः अथन्द्रमिन्द्रद्रुयुगं तथाविधं समेयुषामन्तरगामिना त्वया तिरायितोलुकलरोधनिर्धुतौ चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु अभाजिशाखेद्वितयं यथा त्वया तथैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा महाद्विषायक्षयुगेन तत्क्षणात् अभाजि गोविन्द भवानपि स्तवैः इहान्यभक्तोऽपि समेष्यतिक्रमात् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिमागतौ गतौ व्रणानौ खलु भक्तिमुत्तमां ततस्तरुधारणदारुणारव प्रकम्पि सम्पाति निगोपमण्डले विलज्जितत्वजननीमुखेक्षिणा व्यमोक्षिणं देन भवान् विमोक्षदः महीरुहोर्मध्यगतो बधार्भको हरेः प्रभावादपरीक्षतोऽधुना इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।